Your hands are so soft. That's family. Ganyan mo kanta ha? Sakla ko. Ay na lang sa mga taga-closing! Ay, mabali na ka, sir. Yoyoan ako sa kantiya. Sige, Day! Sige, Day! May snow? Amazing naman yan. You will get punishment. Hey, Yate na, Day. nag-box na siya. Ala, Day. Ala, Day. Yate na, Day. Pero Rio na siya kalagit, Day. Para dumiling kita tulo. Nabuhit eh. I'm never gonna say goodbye. Uy, kamayan. Puyuwa. Uy, kaon. Another day, another sleigh. My love will remain. Uy, papuyuan niyo yung buang. Yate na, Day. Ay, gist lang tayo. Bili si Goni pa yan sa akong ticket. Nabayad ka na ba? Nabayad ka naman. Kalilis na ba dyan? Okay, nice shot. Hit ball ko yung guard. Kita na dua. Mga tao sa ispa. I'm scared. No, I'm scared. There's another mountain. Gotta be another room. Dawata, dahil. Ano Ano na kasi na-color ako gina? Meron may shoot at Bakbanto na ito. Isa itong puzzle. Duman si Joanna. Nakauyog sa samtambay. Sino nag-card? Dahil no post available. Ito yung sticker. Ito tayo mag-delete. Sorry, Day. Alam ko ba? Sorry, dahil. You will make the face, I'll make the sound. Go. Kausa lang ako, katolo. Sige na. Ako kausa lang, kausa. Go. Next. Salamat sa tanan.
Liam. Hello, Hi, vlog. this is Liana Nicole from Pantaloons Bab. Hindi ko ka pa langoy. Ano pang langoy? girl. Nasuy ako sa langgam. Kalami sa langgam mo, transportation niya mo, lupod siya. Yeah. Dapat mo naglakot sila duwa Liam mo. Ha? Inga na kalat. Ha? Inga na kalat to. Para sa ilo. Malakat? Oo. Gusto ko lupad. Lupa. Alam, isang langgam ko. Pinala ka minutes, abot na din siya sa isla. Wishing to be part of the world. So my bike that was given for me from my uncle. This was stored for years in our storage room. So it was very dirty, but I cleaned it up, and the rest is visible from down there in the dust. So yeah, I have never had any reason for this. So yeah, nagbike-bike ko ako today. Ano? Malinat gayon. Slide ka ako di princess. Oh my god, ang tota. Guys, ang tota. Guys, ano ako to? Guys.